Aïta a fessé. Aïta fessé. Moro famiyalen baden de bɛ Mali kɔnɔ a tɛ ban bi a tɛ ban. Et ne b'u encourager u kana siran fili ɲɛ. Fili bɛ dɔ de fara mɔgɔw kan u kana siran u ka bɔ mun b'u kun n'u kan cɛ. Ni filila i bɛ lakilen dɔ fɛ. Ni ma fili i tɛ ka lakilen dɔ fɛ dɛ. Wa ni tɛ fili i bɛ to o yɔrɔ kelen in de la e tɛ bouger i tɛ taa taɲɛ t'i ka ko la. Donc u ka bɔ Mali mago bɛ dɔnni na bi. Mali mago bɛ dɔnni na Mali mago bɛ bilasirali la. Mun bɛ se fitinin na mun bɛ se dɔnni na an bɛɛ de mago bɔla bi ka bɔ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que an ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Mɔgɔ kelen ka ko tɛ dɛ. Ni mɔgɔ min ko k'a kelen ka ko don a tigi bɛ fili dan yɛrɛ de kɔnɔ. Mɔgɔ kelen ka ko tɛ dɛ. Mun bɛ se mun na u ka bɔ u k'a ɲɛfɔ an ka fara ɲɔgɔn kan. Dɔnni bɛ ye kelen de. Awɔ dɔnni bɛ ye kelen. Dɔnni tɛ fila yɛrɛ. Dɔnni finman n'a jɛman ye kelen de. Dɔnni juguman n'a ɲuman ye kelen pe. Mais babu tɔgɔ nɔfɛ. Ayiwa komi an ko k'aw ma an bɛna alijinɛ tile d'aw ma. A kuma sera dɛ. Donc bɛɛ k'i tulo ɲɛgɛlen jɔ. Dɛ. An bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Ayiwa laɲini kɔni ye faamuya ka sɔrɔ a la de. Yani an k'an da don o kuma la n b'a fɛ ka fɛn dɔ yira aw la fɔlɔ. A tile tɛ foyi sɔrɔ ni foyi ni jate tɛ. An b'a ɲɛfɔ ni jate de. Karamɔgɔ baden bɛ Mali la bi. N bɛ n profiter ka hommage bila karamɔgɔ Vie Jakite Mali la fo Mali la Bamako Marseille. Ale bɛ to k'i da tun u ka don jate la. Jate kuma la k'a walawala mɔgɔw ye. Awɔ an ka ɲɔgɔn encourager nin ye waati de sera koyi. Waati dɔ de sera an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. A bɛ to ka kuma dɔw fɔ o kuma in ka di ne ye kosɛbɛ o ka di ne ye kojugu. Ko n'i ye mɔgɔ fila ye sɔsɔli la fɛn kelen kunna c'est que kelen de t'a dɔn ou fila si t'a dɔn. So n'u fila bɛɛ b'a dɔn c'est sɔsɔli kun tɛ o. Sɔsɔli kun tɛ. O ye ka hommage rendu ale ye. Ayiwa o kɔnɔna la an bɛ jate bɛɛ bɛ jate 10 de kɔnɔ. Jate 10 n'o ye jate dafalen ye. A jate b'a daminɛ fu n'o ye tubabukan na a b'a fɔ ko 0. 0 mana bɔ yen kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn. O ye diɲɛ jate bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ a dafalen. Fu kelen fila saba fo ka taa se kɔnɔntɔn ma. O de diɲɛ jate bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ. N bɛ ka alijinɛ tile mun f'i ɲɛna i tɛ se k'a faamu abada lezi f'i ka nin jate in faamu. A kɔrɔ ye jumɛn ye? A kɔrɔ ye fu n'o ye 0 ye o ka bon ni kelen a ka bon ni fila a ka bon ni fo kɔnɔntɔn ye. Parce que nin jate in bɛɛ bɛ fu in de kɔnɔ. Awɔ. O babu ka jan a tɛna o babu jan sisan. Mais ni nin bɛɛ ma ɲa nin jate k'a daminɛ kelen fo ka taa kɔnɔntɔn na o bɛɛ bɛ fu kɔnɔ. Mais pour que k'a faamu an bɛ jate kelen de nɔfɛ. Jate b'a daminɛ fu la nka fu in jate tɔw bɛɛ b'o kɔnɔ. O kɔrɔ de ko jate bɛɛ sigilen don fu de sanfɛ. Fu sanfɛ. Awɔ. Kana siga. Mais an k'o to yen. Nka an mago bɛ jate fɔlɔ la n'o ye kelen ye. Kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn. Munna an mago bɛ kelen in na? A bɛ daminɛ ni kelen nka kelen de bɛ wolo fila ka wolo saba
ka wolo naani ka wolo duuru ka wolo wolonwula seegin fo ka taa se kɔnɔntɔn ma i b'a daminɛ kelen la ɔ kelen yɛrɛ n'i ye kelen wɛrɛ fara o kan a bɛ kɛ fila ye ɔ n'i ye kelen wɛrɛ fara o kan a tɛ kɛ saba ye wa ɔ kelen de tɛ k'a yɛrɛ comment on appelle yɛlɛma fo ka taa se kɔnɔntɔn ma ɔ o yɔrɔnin nafa b'o la sisan nafaba de b'o la mais munna an bɛ ka nin yɔrɔnin fɔ aw ɲɛna n'i ye kelen sɛbɛn ka fila sɛbɛn bɛɛ kɔni b'a dɔn kelen de ka dɔgɔ ni fila ye wa fila de ka ca ni kelen ye nka est ce que fila ka kɔrɔ ni kelen ye wa ah yɔrɔ o jate fɛn dɔ dɔɔnin kelen ka dɔgɔ ni fila ye nka fila de ka ca ni kelen ye yɔrɔ jate o boloma kɛra fila ye jate bɛ daminɛ kelen na a ka kɔrɔ ni fila ye nka fila ka ca ni kelen ye ɔ n b'a fɛ an ka nin mouvement in de faamu mais saba fana fila ka kɔrɔ ni saba ye nka saba ka ca ni fila ye mais et pourtant si la saba de kan ka caya ni fila ye normalement n'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn faamu kuma la saba de kan ka caya ni fila ye n'an ye ɲɔgɔn faamu kuma la ɔ fo ka taa se kɔnɔntɔn ma mais kuma laɲini ye fɛn kelen pe de laɲini kelen de bɛ kuma in kɔnɔ o ye jumɛn ye kelen n de b'a yɛrɛ falen nin bɛɛ la fo ka taa se kɔnɔntɔn ma nka nin si man fisa ni si ye ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ de i tɛ se ka kɔnɔntɔn sɔrɔ abadalezi n'i ye kelen bɔ a la a bɛ kɛ seegin ye o seegin fana i tɛ ka seegin sɔrɔ abadalezi n'i m'a daminɛ kelen fila saba naani duuru fo seegin o kuma in bɛ nin nɔfɛ donc o kɔrɔ ko ninnu bɛɛ ye suguya kelen i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na tomi ani sɛbɛnni ani kalanni ni kuma dɔnni se fo ka taa se nɛɛma ma donc o bɛɛ de ye kelen ye nin fana kɔnɔ jate kɔnɔ ɔ n'an ye nin dɔn jate kɔnɔ sisan o kɔrɔ sisan kɔni ko kelen ko bɛ daminɛ kelen na kelen ka kɔrɔ ni jate bɛɛ ye mais a jate sigilen don fu kan o fu in awɔ n b'a dɔn o kuma ka ca mais o kuma ka ca bi o bɛɛ sigilen don fu kan ɔ ni jate b'a daminɛ kelen ka yɛlɛ fila saba naani duuru fo kɔnɔntɔn ɔ kelen n ka kɔrɔ ni kɔnɔntɔn ye nka kɔnɔntɔn ka ca ni kelen ye dɛ mais et pourtant yanni i ka kɔrɔya ni fɛn si de b'o kɛ jate caman de b'o yira ɔ yan kelen ka kɔrɔ ni kɔnɔntɔn ye kɔnɔntɔn dun ka ca ni kelen ye mais pour que i k'o faamu o bɛ faamu waati de kɔnɔ waati a dabɔra waati jate de kama waati jate waati mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka jate ka jate to ɔ fu in bɛ o waati de kɔnɔ a sigilen b'o waati de sanfɛ ɔ kuma laɲini t'o ye ɔ alijinɛ tile in de o ye jumɛn ye an bɔra ka fɛn duuru mun fɔ aw ɲɛna n'o ye bagan ani mɛlɛkɛ jinɛ ani ni ani hakili bon o bagan in n'o o mɛlɛkɛ n'o jinɛ n'o hakili n'o ni an ko bagan bɛɛ b'a dɔn ko bagan bɛ tasi de bɛ bagan na bagan kelen bɛ tasi o bɛ hadamaden na ɔ an ko mɛlɛkɛ ko o bɛ dan de gasi sigi n dan ye nin ye wa suwa t'ale la sugandili t'ale bolo a bɛ fɔ ale ɲɛna de a kɛ tan a b'a kɛ ten a bɛ fɔ a ɲɛna de a dabila a b'a dabila o ye mɛlɛkɛ ka yɔrɔ ye o jinɛ sa ale sago dɔɔnin b'a la sago in o tɛnkunnen don adama de ka sago la an bɛna sɔn a ma ɲɛfɛ mais yani an ka se sago in ma ale jamanen don a tɛ gasi tanga wa a ka bɔ a yɛrɛ bolo ni nin bɛɛ lajɛlen ye a y'a faamu a ka bɔ a yɛrɛ bolo yɛrɛ bonya b'a bolo a tɛ gasi sigi wa yɛrɛ sago kɛ ka d'a ye o ye a jinɛma o ye hadamaden jinɛma yɔrɔ ye an ko nin sa ni fana o ye nɛgɛtɔ ye nɛgɛ
nege de ka d'ale ni ko nege fana sago ke fana b'o la men sago de kɛ ni ne ka di n ye ka kɛ n b'o kɛ o ye ni hadamaden ni ma yɔrɔ ye hakili sa o ye dɔnniya sun ye n k'a fɔ dɔnniya mina kalan sugu bɛɛ b'a kɔnɔ kuma bɛɛ b'a kɔnɔ miiri b'a kɔnɔ fɛn fɛn mais ale tɛ sugandili kɛ mais sugandili de b'a ale kɛ o sugandili dɛ o de bɛ hadamaden sɔn kɔnɔ sɔn o sugandili bɛ sɔn de kɔnɔ hadamaden i bɛ sɔn kelen mun na a bɛ sɔn de kɔnɔ o de y'a to kuranɛ kalannaw ni dɔnnibagabaw b'a fɔ ko ala ko hadamaden hakili tɛ se k'ale ye nka hadamaden sɔn de b'ale ye o de ye sugandili ye parce que sɔn de bɛ sugandili kɛ hakili tɛ sugandili kɛ ayi wa sɔn de bɛ faamuyali kɛ sɔn de bɛ faamuyali kɛ ka faamuyali kɛ a b'a faamuyali kɛ ni jumɛn na a bɛ faamuyali kɛ hakili kɔnɔ ni dɔnniya ye dɔnniya a bɛ faamuyali kɛ ni dɔnniya de ye n'a ye faamuyali kɛ ni dɔnniya ye o la bien o fana ye jumɛn ye o ye bɛ dusu ta ka taa faamuyali in nɔfɛ an ko sɔn de bien an y'o m'olu fana dɔrɔn bien kelen o fana n'a damana ko dɔ donc sɔn bɛ yen sɔn ye ala ni yɔrɔ ye ala bɛ yɔrɔ min na o ye sɔn ye bien fana o ye jumɛnw ye o ye dɔnni ɲɛmaabaw ka yɔrɔ de u ka siège de ye dɔnni ɲɛmaabaw ye o dɔnni ɲɛmaabaw yɛrɛ o bɛ hakili olu bɛ hakili de ɲɛma n'o ye bien donc sɔn o bɛ bien ɲɛma bien o bɛ hakili ɲɛma hakili n k'a fɔ n ka a bɛ ni ɲɛma bien o bɛ ni ɲɛma ni o fana bɛ hakili ɲɛma hakili o bɛ mɛlɛkɛ ɲɛma non o bɛ jinɛ ɲɛma jinɛ mɛlɛkɛ bɛ jinɛ en fait jinɛ bɛ mɛlɛkɛ ɲɛma mɛlɛkɛ fana bɛ bagan ɲɛma n b'a dɔn n'a ye nin kuma ninnu faamu an ko k'anw ma ko bagan bɛ tasi mɛlɛkɛ o bɛ dan sigi jinɛ o mago tɛ dan na an bɛna exemple bɛɛ fɔ aw ye sisan jinɛ o mago tɛ dan na hakili o ye dɔnniyaw ye ni o bɛ a sago ni dungo de kɛ ni dungo a yɛrɛ b'a dungo de kɛ donc maintenant ni ninnu i ye ninnu bɛ faamuya k'u pɛrɛn-pɛrɛn latigɛ nin ye ko ka ninnu bɛɛ lakile ka taa sɔn ma parce que ala bɛ yen ko ka ninnu bɛɛ lakile ka taa sɔn ma ko ala bɛ yen donc nin de ye alijinɛ tile ye n'i sera i ka bagan na n'o ye tasi ye n'i sera o la k'o koron ka don mɛlɛkɛ ka dan sigili la ka i ka jinɛ an ko k'a tɛ dan sigi k'a koron a kana dan sago ka don dan kɔnɔ a kana bɔ dan kɔnɔ a bara lese ka bɔ i sɔn kɔnɔ i farikolo kɔnɔ parce que ale fana b'a ɲini ka bɔ i farikolo de kɔnɔ de n'o ye farikolo in de y'ale dan ye n'ale bɔra o kɔnɔ an bɛna s'a ma kɔfɛ ale b'a ɲini ka bɔ o kɔnɔ de a tɛ dan fɛ a bara lese a t'a fɛ ka sigi dan na o ye jinɛ ye ni jinɛ bɔra yen an ko ni k'i nin dungo ka jɛ a kɔ ou bien k'i nin dungo tile kotigi yɛrɛ ma nintigi ma n'o ye ala ye ni jumɛn ye ni hakili ye ni hakili ye ni comment on appelle dɔnni ni analyse ni fɛn baden ka taa se bien ma bien n'o ye ɲɛmaaw ka siège ye n'o ye voilà kuntigiba minnu b'an na dɔnniw bɛɛ kɔnɔ kuntigiba minnu na ka taa an di ala ma donc nin de ye alijinɛ tile ye an bɛ tila ka na démonstration fitinin yira aw la ni dessinw ye maintenant comme an ko an ma ko tomi ni kalani ni fɛn ninnu o bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ mais o bɛɛ bɛ nin nɔfɛ cogo min na dɛ ala ye fɛn fɛn dan a ko fɛn kelen de ka fisa n'a bɛɛ ale ye fɛn kelen de dan a ye fɛn fɛn dan fɛn kelen de ka fisa n'a bɛɛ o ye jumɛn o ye hakili de
hakili parce que hakili dani yele ka fani yele ka joni yele ka ablasrani yele ayo no sika bilare ala fin fait dans hakili de ka fusa be nga hakili be fusa na be chodi obe lagnini no fe lagnini ye jumere obe son no parce que ala be son de kono hakili de bi sama hakili de be son sira yirila non ni son yi hakili mine dron ni son yi hakili ye dron abi ala yirila furata la donc ni ne kunye bi babu ye am se ka mun fo malien bela jele yana aman sinsin ni yoro nunga aman sinsin ni yoro nunga ko sobe muna parce que anyam pa ni yoro nunga kajanya et pourtant anga folo maw wolu de kumbora ni ko en kalama ko sobe fo mbora ka fo nyana sisanga fo aw nyana sisango la déclaration des droits de l'homme et des libertés individuelles a source ni a takano to la fratula a source ni donc Dieu jamana o jamana ni nyeba a développer na c'est-à-dire mogo teka fagayi mogo teka tonyo mogo teka toro besiglen do lafia kono bon lafia o ye kuma na ke chogoyi mogo ko ni lafia lendo Dieu yoro bela sisan ngoni kateme anka no e ba malbaye on abe la jelen siglen no ni fin ne kan ni fin duru ni danchugo ni kregeden no abe siglen do ka dani ne kan donc ni ne kunye bi video yi ka bo am se ka dakunya fla mun foala jagwari do yoro do be ambe pan wolu kuna parce que hakili tika bem ne ro angle ka ba be fara nyonga ga di mo ma nga ni famu mama kala ni mo ma famia nanye chance soro dona tawla tukuni hakili ma se yoro muna na ala e gartige dama hakili ka si ami mu na hakili na anga se dan na nga famia dan na mona se ka mu fo mo ye ano fo mo ye ke donc ni ne kunye ka boka funya fa nyana mais ngele ya kan tukuni ka fa nyana ka fa nyana anga bo mali be digem gono mimbe doni don o ka bo o ka nyefo ambe be se ka famia sura la chukumina parce que mo kelen tika abode ambere beje fen kelena hakilina keli ani lañini kelen se kelen ka ambo dinga kono mais ne enta tongono ka segin ko ka tambla dinga kono ka tambla wo kono ka tambla dibila ka safana ga to dibi kono en fe o ko be nyana bo chugo to la donc wati do sera 600 ambela jirenga bo mumbe mun kalama o ka bo malikola parce que ko enti tay ko ne ba fe finyana ne tatashi ne koni garsigere soro dronga boaka oni manya kunye garsigere soro ka boaka mfana nganga boka nyefo mo yede donc kuma la sunyala ani kan sisi kuma kan ni jamana o jamana ye abolen de nola ka dani kuma nun de kan ni fen damado yi parce que ne boro ka fen damado duru mu finyana ite die ku fuishte die doni fuishte ite ta nun soro mun gono ayote itara médecine fiyon itara géographie fiyon itara comment on appelle astrologue fiyon itara die doni no fe o bebe kwa ko nyana boni ni fen dururi kuma ngono mpana yoro do kuna ngo mbeleke ngo jine ba nyini nga bomba ifo kula mo fare kulu ladi est-ce que mumbe ga ni lame ni bora krema question kelen poser kuna to jabe ga tugi ko kunyu men la ja kelen ne abega tugi e ko munde la misika mu fo ka dawka i yere ka te i miri katashi ki hakli jagabo ka nyumani kolombo nyona ala ka made o te islamia o te chrétien o te fen foyere ala ko ngwa ma ko shitane be wa ko jugu fu ite hara madina ni shitane te jadu mbela abeka takama jine mumbe gulula o ko abada lezi kale teto gulula abada lezi ko fa de gabo
an ka taa an yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ la kosɛbɛ dɛ ayiwa o la an tɛ baabu janya an bɛ taa démonstration nɔfɛ n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko alijinɛ tile don dɛ alijinɛ tile ni mɔgɔ min y'a kɛ seli tɛ dɛ mɔgɔ minnu k'a fɔ seli dɔrɔn tɛ teli tɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ dɛ ayi seli tɛ don mɔgɔ alijinɛ kɔnɔ n m'a fɔ i ye seli mun kɛ ka kɔrɔ ala m'o minɛ m'o fɔ dɛ mais seli tɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ dɛ ni seli b'i da don alijinɛ kɔnɔ f'i ka tɛmɛ nin yɔrɔnin ninnu fɛ dɛ o de y'a to kuma tɛmɛnenw na n ko an kɔni an y'an pan ko dumama yɔrɔw kunna ko kan ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na an y'an pan olu bɛɛ kunna k'a fɔ k'an bɛ taa nɛɛma minɛ est ce que an bɛna nɛɛma in sɔrɔ tan an bɛna nɛɛma in est ce que an bɛna sɔrɔ ten wa ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la babu tɛna janya an bɛna démonstration yira aw la sisan a tɛ gɛlɛya ayiwa o la sa an bɛ nin baara labɔ ye ayiwa n balima lamɛnnikɛkulu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ na kuma ko in sera wala a sɛminɛma yɔrɔ ma sa n'o ye a démonstration ma yɔrɔ ye a y'a fɔ mara ɲininka a démonstration ma yɔrɔ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la donc an bɛna a ɲɛfɔ komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna kuma tɛmɛnen kɔnɔ k'an bɛna an da don a démonstration ma yɔrɔ la alijinɛ tile komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a tɛ se ka don an b'a daminɛ ni jate ye fɔlɔ jate niveau ni ko pour que ka se ka alijinɛ tile in faamu a bɛ daminɛ jate la komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na nin tɛ kelen karo kelen kɔnɔ donc kelen karo kelen kɔnɔ donc jate b'a daminɛ ni nin de donc nin de ye zero in ye komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan nin de ye fu in ye jate bɛɛ sigilen don fu kan komi an y'a ɲɛfɔ kuma tɛmɛnenw kɔnɔ donc c'est pas la peine an ka segin o kan nka kelen nana 7 la i m'a ye an y'a bonya yan nɔ a kɛra 2 ye ya kana kɛ 3 ye a bɛ ka bonya ka taa fɛ nin bɛɛ bɛ comment on appelle fɛn in caya de fɔ mais kelen de bɛ ka wolo nin bɛɛ la kelen kelen ka wolo nin bɛɛ la kelen kelen nka i tɛ se ka 9 sɔrɔ n'i ye kelen bɔ a la an bɛ kelen bɔ a la tan n'i ye kelen bɔ a la donc kelen 2 3 4 5 nin a bɛna fo 8 la ou bien n'i ye 10 bon a bɛna fo 8 kelen 2 3 4 5 6 7 8 n'i ye nin fana bɔ a la 7 de don donc o b'a yira k'a fɔ ko jate tɛ taa ka jate to nka dan de bɛ jate la i n'a fɔ nin ye 3 ye 3 danw filɛ nin ye donc n'i ye 3 fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko dan b'a la donc ni jatew tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to nka dan sigilen b'u la ani kɔnɔna b'u la u bɛ ɲɔgɔn gasi sigi donc o de y'a to an ko k'an ka daminɛ ni jate in ye ni jate in taabolo faamuna dɔrɔn wa alijinɛ tile yɛrɛ a bɛ faamu wa baara bɛ se ka kɛ n'a ye a bɛ faamuya ayi fura t'a la alijinɛ tile don fura t'a la a bɛ diya e de ye i b'a kɛ a bɛ diya e de ye i t'a boli yɛrɛ kan sinon alijinɛ tile don dɛ ayi bloc t'a la o ala ko k'ale fɛn fɛn dan ou a ye fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ pɛrɛ latigɛ a ka sɛbɛnnifɛnw kɔnɔ ne y'o de fɔ kuma in na n ko nin ye kɔni ne bɛ se ka chance de sɔrɔ ka taa bɔ a kan k'a fɔ mɔgɔw ye so ne ta tɛ dɛ ne ka kumaw tɛ ne yɛrɛ ka kumaw tɛ ayi ne yɛrɛ ka kumaw tɛ donc o la an taa alijinɛ tile nɔfɛ sisan pour que an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la ka se ka baara kɛ n'a ye o baara in tɛ dɔwɛrɛ o ye an ye fɛn 5 mun fɔ aw ɲɛna o fɛn 5 filɛ nin ye an ko bagan mɛlɛkɛ jinɛ jinɛ mana bɔ yen hakili ni an ka yan kɛ comment on appelle bien ani sɔn ye an ko bagan o bɛ tasi
meleke ale be dan comme anya fo jate la sa ale be dan gasi sigi dan gasi sigi jinɛ o mago tɛ dan yɛrɛ la ale b'a fɛ ka nin bɛ kun ale b'a fɛ k'a bɛɛ gosi ka bɔ ɲɔgɔn na ka na kɛnɛma la hakili o ye dɔnniya ye dɔnniya ni o ye dungo ye ni dungo ou bien an ka kɛ kanu ye sa kɛ kanu ya a bɛ se ka kɛ kanu fana ye bien o ye ka dusu ta dusu bamanankan na an b'a fɔ ka cɛya ta ka kɛ cɛ c'est à dire an jeliw yɛrɛ ɲuman na ko ka ko bɛɛ ɲu ka ko bɛɛ cɛ a bilenna k'a cɛ a sumana k'a cɛ a kalayara fo k'a cɛ ya bien de bɛ mɔgɔ kɛ cɛ ye m'a fɔ ko ka taa sɔn ma sɔn o ye ala ka siège ye siège bon siège ok o ye ala ka c'est à dire ala bɛ hadamaden farikolo la ala tɛ y'o fan si la ni hadamaden sɔn tɛ mais hadamaden bɛɛ tɛ dɛ a bɛ hadamaden mun sɔn kɔnɔ an bɛna o kuma fɔ kuma laban na a bɛna bɔ a kalama nin bɛɛ la ko ka nin bɛɛ koron ko ka arranger i n'a fɔ a bɛ daminɛ kelen na cogo min na ka taa fo 9 na ko k'a bɛɛ koron k'a bɛɛ lakile i n'a fɔ ko ekɔli la a bɛ fɔ ko min ma ko règle si kana bɔ si la ka taa ko di kotigi ma sɔn kɔnɔ n'o ye ala ye ala de y'i dan ka nin bɛɛ k'i la ko i ka ale ka i kana k'ale ma fisiri wale dakurunya kelen na kana k'ale ma fisiri wale dɔrɔn la nin bɛɛ la an ye ni n bɛ sɔn ni biɲɛ bɔ a la n bɛ sɔn ni biɲɛ bɔ a la ni ye sɔn ni biɲɛ bɔ a la ni jatefɛn 1 2 3 4 5 n tɛ 5 ya an ko ala ye fɛn fɛn dan o kɔrɔ ko bagan mɛlɛkɛ jinɛ hakili a ye hakili da nka ni a ma nin da dɛ an ko fana pɛrɛpɛrɛ latigɛ ka da a yɛrɛ hakilina de fiyana ni nin ye a yɛrɛ ka alaya a ye alaya mun yɔrɔ di hadamaden ma de a y'o de fiyana ni nin ye yɔrɔ an ko pɛrɛpɛrɛ latigɛ a y'o de fiyana n'a ye mun mɔgɔw b'a fɔ k'a y'a tɛgɛ don an na a yɛrɛ tɛgɛ don an na parce que a ye fɛn fɛn dan mun tɛ nin ye ni a m'o dan an k'o bɔ a la kanu fana a m'o dan ayi hadamaden nin bɛ hadamaden na ka sɔrɔ ala ma dan o ye kanu de donc ni ye kanu ye fɔlɔ o de bɛ hadamaden na donc a m'o dan a y'o an minɛ n'an bolo ye ka tila k'o fiyɛ na bon maintenant 1 2 3 4 5 an ka kɛ an ka 5 sɛbɛn yan bon ni ko nin ye sitani ye ko sitani bɛ yan k'a bɛ yan dɛ k'a y'aw dan a ye adama dan ka tila ka adama ni sitani kari ɲɔgɔn na donc nin fɛn 5 in fara nin fɛn 1 kan o ye joli ye o bɛ bɛn 6 ma 1 2 3 4 5 ani nin n'an ka kɛ kelen ye o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 6 ma a ye taa chrétienw ɲininka a ye taa silamɛw ɲininka mun ye kuranɛ ni bibulu kalan nin bɛ bɛn nin 6 bɛ bɛn joli ma a bɛ bɛn limaniya de ma limaniya kelen kelen dɛ a bɛ bɛn limaniya de ma a ye taa fɛn fɛn bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn ni karamɔgɔ bɛɛ bɛ sigi la ou bien ni mon père bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ bɛn limaniya de ma limaniya limaniya ye fɛn min ye a ye gɛrɛ karamɔgɔ la n'u bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna u b'o fɔ aw ɲɛna d'accord an ka bɔ yen an ka nin kelen sama ka bɔ yen donc nin tɛ 5 ye 1 2 3 4 5 5 o bɛ bɛn joli ma yan n bɛ silamɛya ta yan bɛ bɛn silamɛya jɔsen 5 de ma silamɛya jɔsen 5 a ye taa mɔgɔ i bɛ alimami fɛn fɛn dɔn i bɛ mɔgɔ ye kuranɛ dɔn i k'a ɲininka a k'a da don a la k'a ɲɛ f'i ɲɛna
o bebe duruma o bebe silamema chrétien abe ben ki ire kulu ki ire kulu. Donc maintenant nango sangoni ko arjine clé benine ma ika be kron kata di bien ni soma akoro jume bamanangana ama bamanangaro fa wina sisa ko bamanango ko Adama Awa Adama D ani jume mo voilà bon a climat yoro inindi mo Adama ni Awa olu de beke olu de beke Adama din mais Adama din bete mo yede ayi Adama din bete mo yede bo Adama din pour que ga Adama din ga ke mo yede mo de aljine clé mo de harama den nema yoro parce que mo o ya soro ale be se abagana abagama yoro la abe tashi amelekero abe ma gashi sigi abe gashi sigi abe gashi sigi ajine maro ate mogotono ina fo korofoli numbola mogotokotien mogojuya fe be mogola goshube kase mogoma ube kadon tanama fena ale to dola we aya aga jine mene aya ga jine mene ni jine borain wa akalana de akalana ay kodon ay ko famya wa sira oya a haklima yoroy anima yoroy jume ata nindungo ke ata nindungo abada lezi bo bamanon gonde ma ko mogo muni Adama ni Awa ni Adama den tekli nga Adama ni Hawa den be ke moy mais mogo min sira ka ni fen duruin nkolo ka don ala sauna dafe abe fone ma ko mogo mba akoroni je fa we bamanangana akoroni je bamanangana ko moko ale mo ani ko aywa ni ma famute abe fe ko mo yamba ke koi amba ke koy tuguni ni fara koka abe fore ko ko ni ma famute amba la jigin tuguni ka ko fara kan tuguni mais ambe kuma den do fara ka bamanangana pour iga siga fam ambe la fara kan donc ni ani ko ani la fara ka avec kolai o koreji akoronjerere ko bibulu ko bibulu yejume ko Adama Hawa olu e den do soro o den kono ko bagambola mumbe tashi meleke bola mun kan gasi sigi ke mumbe gasi sigi jine ote gasi sigi nyero ko ne wa fa ta ka shitane no fe hakli ko kan la damu ima e bamananga na tunu ko hakli kan la damu ni o kan kolo nitiye ni ne koro de ko mo ko moko ko moko kola donc ni belbe mo ma ni yeni de dongoni ayal jine konte ibe fongore de koni nyisation al jine te ni yen ni fen duru in kolo ba be bangaye do al jine kono ko nyene kama anyira kan nyere nga amal jine da kun hanga al jine dana mawde abeni ne nofe ni ne al jine clé ma fongo sedi munun kera on mamene de nga sedi fana na jorobe nga al jine clé re nindi
aw sigata la donc mo kro de ni ka da uklo kan donc ni ne kuma fait ka da uklo kan ani nga démonstration fitini mfwawe kadaka kafo ko yani angam pan kata fo nyefe la jebe an dan folo de nango kambe tugu jeri tumun ko tan ante bola de ante bola o ambe sigin doni kana ko daminero la kala ko daminero la ka ko nyefo nyogona wala sa ani bebse ka ku nyogona chugumina ka nga ma bale mali ba mali ba bol dinga kono ay fen gelemaye c'est-à-dire fen bi ka gelemaye fen damadodi aben kanta aboyoro don ta na yoro don nga à partir du moment où wati muna ya don abora ni yoro la iba don ni fen tigi ne nga problème nga gelaya kunye ni ne iyo don ayo furakel te problème ay o te gelal doni donc ni mina nunu a ke kunye ani a fo kunye ani anga nyon fam ka mina do nyona comme anya fo kuma damena ka nani tenguni ani dafai lala katan lanyini noka ambisika malibo dinge kono choni wa netende gawla de wallahi netende gawla ate bo dinge kono abada lezi ni mina nunte ayi siga tola o siga ka buila atise ka bo dinge kono abada lezi ni mina nunte donc ka fara folen toka folen koro toka anye munu foka teme noyi kan sisi kuma reka noyi kan ya folo anga kan anga an botugo folo e kan ni ani kan mina munu fofora ko lu fara nyonga ka benye fo na bega famu beka minando yirala ambe botene de asino atantolama amanda wale donc nine kunye ni dakunya damadonyi aywa mun kumba an fɛ dɛmɛ ni baara ni hakɛ tɔn tɔgɔ la k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ayiwa n'an donna maa min gasi la dabɔn kama tɛ dɛ kuma n'a kɛcogo don ani kalandenya taasira don ani an ka se ka ɲɔgɔn bɔ fili la o sira don ɔ ayiwa ola amba fola sa assalamu alaikum alléluia aw dan sabu awniko akan be wati wore video na taw kono awni an ga ta minaw no fe ka minaw don an yera la wala sa geleya mun bankan kata o geleya no fe nan ka minaw yi an sele yere se banye wati mun yere kata geleya no ka geleya sama ka bwanka ka sama ka bwanka ni se kata nga nema no fe jien kono fo shini lahara ay furatala o te na ijablu donc aketo wala sallallahu alayhi wa sallam.